with the name of Allah Almighty. Public International Law. Question 17. Jurisdiction. Jurisdiction means दायरा कानून, कानून का असर कहाँ कहाँ तक है, किस इलाके के मसाइल कौन सी कोर्ट सुनेगी। जो कोर्ट एक टाउन के मामला सुन रही है, समझे कि उस टाउन पर उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन की मुख्तलिफ अक़साम बयान कीजिए। जुरिस्डिक्शन टू प्रिस्क्राइब क्या चीज़ होती है। जुरिस्डिक्शन टू इन्फोर्स, सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, national jurisdiction, universal jurisdiction 2010, 9, 10, 12. The answer is single one and the answer is in the form of headings. Headings मैंने लिख दी, नीचे मैंने बयान कर दिया कि इसमें क्या करना है। ज़रूरी नेसेसरी थिंग्स वो भी मैंने ब्रैकेट्स में डिटेल कर दी हर हेडिंग के सामने। You have to create by own. आपने खुद लिखना है। अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो आप लॉ भी नहीं कर सकते। अगर आप खुद नहीं लिख सकते इंग्लिश में तो यू आर अ फेलियर कैंडिडेट फॉर एवर के लिए। आप एक दकियानूसी छोटे कद के मामूली दलाल तो बन सकते हैं, लेकिन आप कभी भी लॉयर नहीं बन सकते। आपको इवन के जज भी नापसंद करता है आपकी लैंग्वेज की वजह से, आपके रॉन्ग सेंटेंसेस की वजह से। यू कैन वॉच ऑल्सो मूवी जोली LLB, वहां पर भी इस नुक्ते को उठाया गया है। सो अगर आपको लिखना नहीं भी आता देन यू कैन ऑल्सो आस्क मी स्पोकन प्लस ग्रामर, स्मॉट शॉर्ट नियर अबाउट कोई 50 लेक्चर्स हैं और 10 मिनट्स का एक लेक्चर है, ले लीजिए मुझसे। व्हाट्सएप में एक लिंक दूंगा, उसमें सारा डाउनलोड हो जाएगा। जस्ट मूबल के अंदर खोलिएगा और उसको समझिएगा। हमेशा सारी जिंदगी के लिए दीज लेक्चर्स आर इनफ। आपने बस जहन में रखना है और ताज़ा रखना है, बस उसी को सुनते रहना है जब भी टाइम मिले, रात को सोते वक्त या कहीं भी आप फ्री बैठे हो। तो दिस विल मेक योर इंग्लिश वेरी वेल। ये आपको परफेक्ट राइटिंग सिखाएगा। और मैंने डिटेल लंबी चौड़ी बुक्स नहीं बताई, मैंने डिटेल ऑफ ग्रामर नहीं बताई, मैंने उतना बताया है जो कि इनिशियली एक शख्स को ज़रूरत होती है। सो खुद से लिखिए, क्रिएट कीजिए एंड आस्क फ्रॉम मी इन माई व्हाट्सएप 03334655 सर ग्रामर या स्पोकन या आप टेंसेस का नाम लेकर मुझसे गेन कर सकते हैं। This is also paid. This is your host, lecturer, advocate M.K. Butta. Same like आप लॉ कर रहे हैं, मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर साथ कीजिए। जिस शख्स के साथ मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर अटैच है, he is really brain and reasonable person. आपके मोस्टली जज, CSP ऑफिसर मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर है, क्योंकि ये आपको ब्रॉड करता है, वाइज करता है और आपकी इंग्लिश पर गिरफ्त बहुत अच्छी करता है। लॉ कंप्लीट कीजिए और इंग्लिश लिटरेचर को अपना शुगल बनाइए, शौक बनाइए। और इंग्लिश 50 लेक्चर्स वो अपने पास रखिए, वो आपकी लाइफ है, वो आपकी रोजी रोटी है। वो 50 लेक्चर्स आप सीख जाएं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, लिखना सिखा सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं। आंसर ऑफ जुरिस्डिक्शन और उसकी कई टाइप्स हैं। जुरिस्डिक्शन इज द गवर्नमेंट्स जर्नल पावर। जुरिस्डिक्शन का मतलब है एक गवर्नमेंट की ताकत टू एक्सरसाइज अथॉरिटी, कि वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करे और ऑल पर्सन्स, तमाम लोगों पर, एंड इंटाइटीज और तमाम डिपार्टमेंट्स यूनिट्स पर विद इन इट्स टेरिटरी, अपने ही मुल्क के अंदर, अपनी ही ज़मीन पर।
जुरिस्डिक्शन का मतलब गवर्नमेंट की जनरल पावर अपने लोगों पर। अब हम अकसाम टाइप की तरफ आते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर राइट, एक स्टेट का कानून साजी का राइट टू क्रिएट, अमेंड और कैंसल लेजिस्लेशन, के कानून को कैंसिल कर सकती है स्टेट, अमेंड कर सकती है, क्रिएट कर सकती है। इसे कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव जुरिस्डिक्शन। प्रिस्क्रिप्टिव जुरिस्डिक्शन कहते हैं जुरिस्डिक्शन टू प्रिस्क्राइब, ये वही प्रिस्क्रिप्टिव जुरिस्डिक्शन है। इसे लेजिस्लेटिव पावर्स भी कहते हैं। तो पहली टाइप अपने पढ़ी प्रिस्क्रिप्टिव जुरिस्डिक्शन या जुरिस्डिक्शन टू प्रिस्क्राइब। इसका मतलब है गवर्नमेंट कानून बना सकती है, अमेंड कर सकती है, तब्दील कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। ये गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है, उसकी ताकत है। दूसरी, इन्फोर्समेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन, घबराइए नहीं। आर स्टेट्स राइट टू इन्फोर्स दिस लेजिस्लेशन थ्रू, स्टेट अब राइट को इन्फोर्स करती है, उस पर राइट को मनवाती है। कैसे? कानून को लागू करवाती है एक स्टेट, और लागू करवाने का, कानून को इन्फोर्स कराने का स्टेट के पास राइट है। कैसे इन्फोर्स कराती है? पुलिस से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से। ये एक अथॉरिटी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कानून की। वो क्या करते हैं? क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं और जो सस्पेक्ट होता है, जिस पर शक होता है, उसको अरेस्ट करते हैं। इसे कहते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन। इसे एग्जेक्टिव पावर्स भी कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने कानून को किसी तरह मनवाना तो है, कैसे मनवाएगी? पुलिस के जरिए और कोर्ट और प्रोसिक्यूटर के जरिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एजुकेटिव जुरिस्डिक्शन, द एबिलिटी ऑफ नेशनल कोर्ट्स, एक कौम की कोर्ट्स की एबिलिटी, ट्राइब्यूनल्स या कमेटी की अथॉरिटी एबिलिटी, या अदर बॉडीज, या कोई और अगर कोई बॉडी बनाई हुई है कानून ने तो उसकी अथॉरिटी एबिलिटी, और पर्सन्स या कुछ लोग हैं एक्सरसाइजिंग जुडिशियल फंक्शन, जो कि कोई अदालती काम कर रहे हैं, टू हियर, सुनने का, डिसाइड करने का, ऑन मैटर्स, किसी के मामले को। भाई कहने का मतलब है ये जुरिस्डिक्शन है जब अथॉरिटी के पास कोई इख्तियारात होते हैं। वो कोर्ट हो सकती है, वो कोई ज्यूरी हो सकती है, वो कोई बॉडी हो सकती है, वो कोई कमेटी हो सकती है, वो कोई पर्सन हो सकता है। सिंपल कहूं, कोर्ट का दायरा है कानून, कोर्ट का डिसीजन करने का ताकत। नेक्स्ट है टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। टेरिटोरियल, अपने इलाके में आप कहाँ तक जुरिस्डिक्शन रखते हैं, कानून का अमल दखल रखते हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन, और आप किसी और कंट्री में कितनी अपने कानून की ताकत रखते हैं। देखते हैं, इंटरनेशनल लॉ डज नॉट अलाउ अ स्टेट, इंटरनेशनल लॉ आपको इजाज़त नहीं देता टू इन्फोर्स इट्स लेजिस्लेशन, कि आप अपने कानून को इन्फोर्स करें आउटसाइड इट्स टेरिटरी, अपने मुल्क की हदूद से बाहर, विदाउट एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। हाँ, आपका कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट ना हो, बशर्ते। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट ऑज लॉ सेज, स्टेट ऑ, जो मैं आपको वो स्पोकन और देने जा रहा हूं, तो मैं वहां पर आपको 3 लेक्चर्स में आपकी पुरानी पत्थर के दौर की इंग्लिश तब्दील कर दूंगा मॉडर्न इंग्लिश में, वेयर यू विल स्पीक वेरी वेल। वहां पर आप ये नहीं कहेंगे दिस इज ए टिनी पेन, आप वहां पर कहेंगे दिस इज अ टाइनी पेन सर, आप ये कहेंगे ये एक टाइनी पेन है। तो स्टेट क्या कहती है? फ्री सेक्स इज एन ऑफेंस, के मुफ्ता सेक्स, इसे कहते हैं मुफ्ता सेक्स,
جو آج کل ماڈرن پتنگے کرتے ہیں پتنگیوں کے ساتھ. فری سیکس از این اوفینس دیٹ از پنشیبل بائی ڈیتھ. اور یہ وہ کہتے ہیں آ اسٹیٹ نے اپنا قانون بنایا ہے کوئی بھی شخص فری سیکس کرے گا تو میں اس کو کاٹا کر دوں گا. کاٹا سمجھتے ہیں؟ گردن پر کاٹا کر دے گا. This law is enforceable in the territory of state A. قانون A میں تو فورسیبل ہے but state A cannot enforce that law in state B. لیکن یہ قانون آپ چائنا میں لاگو نہیں کر سکتے B میں. even against a citizen of state A. یہاں تک کہ چائنا کے اندر اسٹیٹ بی کے اندر آپ کا پاکستانی کیوں نہیں بیٹھا ہوا؟ پاکستانی یہاں سے چائنا چلا گیا اور وہاں پر ایک چینی مینی سے اس نے آئی لو یو کر دیا تو پاکستان کی اسٹیٹ کھڑی نہیں ہو جائے گی سر اب بندہ واپس کرو سیدھا گردن کاٹا کرنی ہے؟ نہیں، نو کانٹ ڈو دس. دس مینس فار ایگزامپل دیٹ اسٹیٹ A cannot investigate the crime or arrest the accused in state B but territory without state B's consent. B کی کنسنٹ کے بغیر. ہاں B کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہے چائنا کے ساتھ. اگر ہمارا شخص آپ کے ملک میں آ کر فری سیکس کرے گا تو آپ ہمیں واپس کریں گے، ہم اسے پنش کریں گے. اور چائنا بھی کہے گا اگر ہمارا چینی پاکستان میں آئے اور وہ فری سیکس نہ کرے تو آپ اسے ہمارے حوالے کریں گے، ہم بھی اس کی گردن کاٹیں گے کہ وہاں جا کر اس نے فری سیکس کیوں نہیں کیا. اپنے اپنے ملک کے قانون ہے، ہم میں کیوں صحیح ہے؟ لازم نہیں ہے. کرمنل جورسڈکشن یہ آپ نے اوپر پڑھی ٹیریٹرل اور ایکسٹرا ٹیریٹرل. آپ اپنے علاقے میں چودھری ہیں جو قانون بنا کر بیٹھے ہیں، دوسرے کے علاقے میں گھسے تو وہ آپ کے منہ پر مکے برسائیں گے. کرمنل جورسڈکشن ویسے تو یہ عام بات ہے، کوئی شخص کرائم کرے گا تو اس کو پکڑ لیا جائے گا، لیکن اس کی انٹرنیشنل لا میں ایز اے ٹرم اہمیت ہے. از اے پاور آف کورٹس کی طاقت ٹو ہیئر اے کیس کہ وہ کوئی کیس سنے براٹ بائی اے اسٹیٹ جو کوئی دوسری اسٹیٹ لے آئے ایکیوزنگ اے ڈیفینڈنٹ اور وہ الزام دے ڈیفینڈنٹ پر ہیونگ کرائم کہ جناب اس نے جرم کیا ہے. الطاف بھائی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کلیم کر سکتا ہے کہ جناب یہاں پر اس نے سپوز 2 بکریاں مار دی ہیں تو اس لیے اس بندے کو واپس کرو، ہم نے اس کو سزا دینی ہے. لیکن یہ ڈیفائن ہونا چاہیے وہ کرمنل جو ایکٹ ہے وہ کوئی واقعی لیگل بڑا ایکٹ ہونا چاہیے جس سے پیس تباہ ہو، جس سے وار شروع ہو جائے، جس سے انسیکیورٹی ہو، اس طرح کا بڑا کرائم ہو. It is relevant in 3 distinct situations. ایک کنٹری دوسرے کنٹری سے کیوں کہتا ہے کہ اس شخص کو میرے حوالے کرو؟ 3 سچویشن ہوتی ہیں. ٹو ریگولیٹ دا ریلیشن شپ بٹوین اسٹیٹس، اس لیے وہ واپس مانگتا ہے تاکہ اسٹیٹ کے ساتھ اچھا ریلیشن رہے. کبھی ان کا کرمنل بھی یہاں پر ہو تو ہم اسے واپس کریں. دوسری سچویشن کیا ہوتی ہے؟ ٹو ریگولیٹ دا ریلیشن شپ بٹوین دا فیڈرل کورٹس اینڈ دا ڈومیسٹک کورٹس آف دوز اسٹیٹس ہیونگ فیڈریشن. ایسے کنٹری جن کے اندر فیڈریشن ہوتی ہے تو یہ ایک ہی ملک کے اندر فیڈرل کورٹ اور ڈومیسٹک کورٹ کے درمیان ریلیشن ہوتا ہے. ڈومیسٹک کورٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ شخص ہماری جورسڈکشن میں دیں، ہماری تحویل میں دیں، ہم نے اس پر ٹرائل سے شروع کرنا ہے. کبھی ڈومیسٹک کورٹ کہتی ہے فیڈرل کورٹ سے کہ یہ شخص ہمارے حوالے کریں، یہ ہمارے علاقے کا مجرم ہے. تیسری سچویشن کیا ہوتی ہے؟ ٹو ریگولیٹ واٹ کیسز وچ کورٹس شیل ڈیسائیڈ. یہ جورسڈکشن ہوتا ہے کہ کون سا کیس کون سی کورٹ میں چلے گا. ان اے جوڈیشل سسٹم، جہاں پر ایک بڑا جوڈیشل سسٹم ہو. تو کرمنل جورسڈکشن کا مطلب ہے پہلی بات ایک سٹیٹ جب آپ کو کہتی ہے کہ آپ کے پاس یہ کرمنل ہے، اس پر آپ کیس شروع کریں میرے کہنے پر. 3 صورتحال ہیں. اس وقت جب اسٹیٹ کا اسٹیٹ سے ریلیشن بحال کرنا ہو، جب
फेडरल कोर्ट और डोमेस्टिक कोर्ट के रिलेशनशिप की बात हो, जब ये डिसाइड करना हो कि कौन सा केस किस कोर्ट में सुना जाएगा। लिख लीजिएगा भाई, आपकी मेहरबानी। द सिविल जुरिस्डिक्शन। सिविल जुरिस्डिक्शन क्या है? वो तो क्रिमिनल था। द सिविल जुरिस्डिक्शन डील्स विद क्लेम्स टू द कोर्ट्स इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन। सिविल जुरिस्डिक्शन डील करती है क्लेम्स टू द कोर्ट्स इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन, जहां पर यह मामला आ जाए कि इस कोर्ट के पास क्या इख्तियारात हैं इस मामले को सुनने के, या इस इलाके के फर्द के जुर्म को सुनने के लिए ये कोर्ट बाइख्तियार है। इनहेरिट जुरिस्डिक्शन इसके पास है। अगर है तो ये करप्ट है और हमें यहाँ पर अपना कानून की सुनवाई नहीं करनी, अपने केस की सुनवाई नहीं करनी। ऐसे मामलात को डिस्कस किया जाता है। एंड अदर जुरिस्डिक्शन वेस्टेड इन द कोर्ट। कोर्ट के पास कई तरह के जुरिस्डिक्शंस हैं, कानून को लागू करने के इख्तियारात हैं, इनहेरेंट भी हैं, उसके अलावा भी रिलेटेड टू लेजिस्लेशन, कानून के मुताबिक बाज़ औक़ात किसी कोर्ट के ज़िम्मे लगा दिया जाता है। पेंशन के जितने भी केस हैं वो आपने सुनने हैं पूरे पाकिस्तान से, तो फिर ये जुरिस्डिक्शन कोई और जुरिस्डिक्शन वेस्टेड कर दी गई है कोर्ट के अंदर। वेस्टेड कहते हैं शामिल कर देना, अता करना। सच मैटर्स आर डेल्ट एट ट्रेल और चैम्बर हियरिंग्स। जब कोर्ट की इनहेरिटेंस की जुरिस्डिक्शन की बात हो, जब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की बात हो कि कोर्ट का कानून कहाँ तक ताकत रखता है, किस इलाके तक, किस मैटर तक, ऐसे मामलात ट्रायल के दरमियान सामने आते हैं या चैम्बर हियरिंग में अलग से बैठकर सुने जाते हैं। इसे सिविल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। नेशनल जुरिस्डिक्शन। नेशनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि कौम असल अथॉरिटी है और कौम का ही जुरिस्डिक्शन है, डंडा है हर चीज़ पर, हर पर्सन पर। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ पीपल होती है, तो असल ताकत लोगों की ताकत होती है। आ नेशन पोजेसेस सुप्रीम अथॉरिटी। नेशन के पास सुप्रीम अथॉरिटी है और सोवरेनिटी, या नेशन के पास पावर है, कॉल्ड जुरिस्डिक्शन, और ऑल टेरिटरी, थिंग्स, पर्सन्स विद इन इट्स बाउंड्रीज। बात जो समझें, केस आता है इंग्लैंड के अंदर, जज सब बैठते हैं, बताया जाता है ये दो लोग हैं, एक का नाम है जेम्स और दूसरे का नाम है हेक्सले। ये आपस में होमोसेक्स कर रहे थे, आई लव यू कर रहे थे। कोर्ट कहता है 3 साल सजा, 3 साल केज्ड, जेल में बंद करो। 3 दिन के बाद फिर केस आ जाता है कि डेविस और लॉरेंस ये आई लव यू करते हुए पकड़े गए, सेम होमोसेक्स। कोर्ट ने उसको भी 3 साल कैद बामुशक्कत दे दी। उसके 10 दिन के बाद एक और केस आ जाता है, और केस है नथनल हासन आई लव यू कर रहा था जैक्सन के साथ, होमोसेक्स। कोर्ट रुक जाती है, कोर्ट कहती है जाओ पहले अपनी कौम से रेफरेंडम कराओ, अगर कहीं वो होमोसेक्स के हक में तो नहीं। रेफरेंडम होता है, पूरी कौम से पूछते हैं, कौम के 80% लोग इस हक में वोट देते हैं कि ये इलाओ होना चाहिए, मर्द मर्द के साथ आई लव यू कर ले। तो ये है, जब कौम ने दे दी वो, तो फिर कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं। कोर्ट ने उसको फॉलो किया, पिछलों को भी रिहा किया, आगे वाले को भी छोड़ दिया। तो असल पावर किसके पास है? पीपल, नेशन के पास। इट मे आल्सो एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन ओवर इट्स ओन प्रॉपर्टी, its nationals and their property in foreign jurisdictions. Even के नेशनल जुरिस्डिक्शन काम करता है अपनी प्रॉपर्टी पर या अपने नेशनल पर जो फॉरेन के अंदर हो।
ایز پر انٹرنیشنل لا اور ٹریٹیز. اگر تو آپ نے چائنا کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے اور آپ کا شخص چائنا میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا اثر وہاں پر بھی چلے گا. چائنا سے معاہدہ کیا ہوا ہے پراپرٹی کے حوالے سے تو اگر کوئی معاملہ ہوگا تو وہ آپ کے قانون کے تحت ہی پراپرٹی کو ڈیل کیا جائے گا. یہ ساری ویگ باتیں ہیں، مبہم باتیں ہیں. دیز آر ناٹ 100% ٹرو، نہ ہی پوری دنیا میں یہ مانی جاتی ہیں. بس یہ آئیڈیاز ہیں، اندازے ہیں. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جاتا ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس بھی کافی چھوٹ ہے. بس آپ نے بھی ٹکا دینا ہے آگے پیچھے. آپ بڑے ماہر ہیں ماشاءاللہ. خود سے لکھنا آ جائے بس آپ کو، آپ نہیں ہارتے. یونیورسل جورسڈکشن اور آپ تو ہیں ہی ماشاءاللہ لائر، وکیل ہیں، تو آپ تو کام ہے کہ سیاہ کو سفید ثابت کر دینا ہے. لیکن اگر لائر کو بولنا ہی نہیں آئے گا صحیح، لکھنا ہی نہیں آئے گا تو لائر کیا ثابت کرے گا سیاہ کو سفید؟ وہ تو سفید کو سفید بھی پروو نہیں کر سکتا. سو لکھنا سیکھیے. آپ کا لا بھلے 2 سال لیٹ ہو جائے لیکن لکھنا آپ کو آنا چاہیے. یہ سب سے اہم بات ہے. یونیورسل جورسڈکشن لو جی الاؤ اسٹیٹس. یونیورسل جورسڈکشن تمام اسٹیٹس کو الاؤ کرتی ہے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو الاؤ کرتی ہے ٹو کلیم کرمنل جورسڈکشن، کہ جہاں بھی غلط ہوا ہے کلیم کرو over an accused person regardless of where the alleged crime was committed. اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ کرائم ہوا کہاں تھا. یونیورسل جورسڈکشن بھی موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ کلیم کریں کس نے کس کے ساتھ زیادتی کی. اس کو چھوڑے کہ کہاں پر زیادتی ہوئی. کیس میاں والدائے تے کھٹڑا لاہورے، کیس پاکستان کا ہے تو وہ سال ہونا ہے امریکہ کے اندر، جرمنی کے اندر. اینڈ ریگارڈلیس آف دا ایکیوزڈ نیشنلٹی، چھوڑ دیجیے اس بات کو کہ ایکیوزڈ کی نیشنلٹی کیا ہے. اگر اس نے دنیا کے پیس کے خلاف کوئی کام کیا ہے، رانگ ڈوئنگ کی ہے، تو وہ یونیورسل جورسڈکشن کے تحت اس کو پکڑا جائے گا. کہیں سے ملے، کسی بھی نیشنلٹی کا وہ ہو، کسی بھی ٹیریٹری پر اس نے کچھ غلط کیا ہو، کنٹری آف ریزیڈنس، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس جگہ رہتا ہے. Crimes prosecuted under universal jurisdiction are considered crimes against all. یہ کرائمز جو کہ یونیورسل جورسڈکشن کے انڈر آتے ہیں، کنسیڈر کیے جاتے ہیں، یہ وہ کرائم ہیں جو پوری انسانیت کے خلاف ہیں. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. This was your host, Advocate M.K. Bhutta. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. Bye bye.